Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So review market di sebelah pagi. So macam malam Zul tinggalkan di waktu malam untuk analisis. Zul dah pun buy dip dekat around 43k. So dalam amount lebih kurang dalam $600. So jom kita tengok market pagi ni macam mana. Target akan bagi apa? Kita punya perjalanan lah market untuk pagi untuk satu hari ni. So first let's go to market coin market cap. Okay, so coin market cap untuk pagi ni so mana dia punya. Okay, okay, kita tengok market cap masih lagi menurun daripada malam semalam. Kita ingat dalam 2.1 trilion, dan kita tengok sekarang dah 2.0 trilion dah. So dropping dalam 40 bilion. And then volume also keep dropping daripada 230. Last malam paling tinggi adalah 260. Last malam kita tengok dalam 210 maybe, kalau tak ingat ke 190. And then pagi ni kita tengok lebih kurang jatuh lagi bawah daripada 200 bilion. So kita tengoklah volume maknanya tak banyak transaksi berlaku dalam tempoh 24 jam. Dan total keseluruhan market cap ni adalah market cap dalam kripto adalah berkurangan banyak lah. And then kita tengok dominant BTC pun dropping untuk 39. So expected untuk BTC ialah dominant akan jatuh daripada sampai ke 35%, which is very good untuk altcoin. So siapa pegang altcoin, hold your altcoin lah. So basically altcoin harga akan naik lah. And then untuk kita pergi market untuk BTC. So BTC dia bermain dalam kawasan 43k. So masih lagi dalam 42k. So kita tengok lah ini price macam tu sebut. Kita ada di garisan support yang critical untuk bear dan menentukan bear ataupun bearish. So expected hari ni akan jadi bounce atau bounce ataupun jatuh ke bawah. So kita tengok daily punya close untuk hari ni. So daily candle masih ada dalam 1 jam. So kita tengok lah. And then Ethereum 3.3. So tu punya expected untuk jatuh lah 3.3 $3,000 dollar. So expected untuk buy dip kat situ, which harap-harap tak jadi. Tapi kalau jadi, kita grab opportunity untuk buy dip. So Binance also daripada 600 minggu lepas 500. So Cardano is in good condition. Daripada 1.5 dia naik ke 2, dan paling tinggi adalah tu kan 2.25 ataupun 24. So sekarang price sedang buat sedikit retracement. And then harga stabil dekat $2, very good for Cardano lah. And then Dogecoin so around dalam 248, 2.5. So stabil juga. And then SRP guys, so macam saya cakap, SRP sebenarnya dah, kalau masuk ni kali ketiga dia untuk try break resistance. Apa yang menghalang SRP untuk break resistance adalah BTC jatuh lah. So macam tu cakap, kalau BTC jatuh harga dia, so altcoin lain pun akan jatuh lah. So macam mana tu tengok SRP 3 kali untuk hit resistance. So semalam tu rasa dalam tu punya monitor SRP dah pun hit 170, tapi dia bounce balik lah ke bawah sebab ada BTC ada drop sikit. So kita tengok hari ni kalau SRP berjaya untuk naikkan harga dia lebih close untuk bawah 170, and then BTC jatuh sikit, so maybe dia akan bounce balik ke resistance yang 170. Kemudian LSP akan ni lah buat target. So punya target SRP ialah $2.4. Nanti so tunjukkan dekat chart lah. Alright, so let's go to the chart. So chart ini berdiri one daily. So daily still belum close. Kita ada lagi dalam 57 minit. So kita tengok lah ini. So belum lah. Sampai malam so monitor price tu dalam ni bermain atas. Kalau hijau kalau candle hari ni close hijau, meaning agak peritil lah untuk channel kita untuk bounce balik ke antara top channel lah. Tapi kalau price hari ni close merah bawah ni, so expected price akan ni lah start main bawah daripada bawah channel. Then kita tengok lah macam mana dia reaksi dengan kita punya head shoulder. So head shoulder kita cuma target lah kat bawah ni lah. So kalau mungkin tu bawah sikit, kita tengok dalam lingkungan, kalau kotak dalam tu punya kotak support, jadi dalam 22 atau ke 20-30. So tu tak expect turun lagi banyak. So expect sampai kat line kuning ni je. So expected dalam 29 ke 30. So expected lah. So ini kan Zul akan grab benar-benar. So macam semalam Zul dah pun buy deep kat sini, and then Zul still ada lagi 50% dana tu untuk waiting untuk deep kat sini lah. Hopefully tak berlaku keep dropping. Tapi Zul tengok dalam chart ni, dan dia punya momentum untuk selling tu
kemungkinan besar bagi Zul 60% akan jatuh ke 30k lah. So kalau 30k Zul akan start buying lah. So drop bawah lepas tu mungkin Zul dah tak beli dah, and then Zul hold apa yang Zul ada lah. So tu untuk BTC. So let's go to another chart. Right, so ini dah Ethereum. So Ethereum kita pergi untuk 4 hours untuk nampak lebih detail. So untuk 4 hours untuk 4 hours guys, kita price masih daripada di dalam box ni lah 2.6 Fibonacci, dan di box support tu very strong lah. This one untuk Ethereum very strong. Kalau tanya Zul kat mana nak buy, Zul cadangkan dekat sini dah cantik dah buy, sebab box dia dekat orange. So macam Zul punya strategi adalah buy di box orange. So inilah tempat good untuk buy. Let's say kalau BTC jatuh hari ni, kemungkinan perang akan jatuh ke bawah sikit, tapi Zul punya target ialah 3,000. So 3,000 betul-betul dekat bawah, mesti dalam box. So either way lah, beli kat sini pun boleh, kat sini pun boleh. So expected selepas dia berlaku 3,000, so kita akan ni lah boleh bounce balik ke price. Okay, Zul punya price kalau dia bounce Ethereum untuk target untuk dalam dalam 2 bulan atau 3 bulan ni, okay, Zul akan tunjuk lah Zul punya price target. So price target Zul adalah expected. So ini dah kita tak pakai, so kita akan tarik Fibonacci di atas ni. Tu worst case kalau dia tak bounce dah, so kita tengok ambil yang ni. So 1.6 Zul adalah dekat 5.2k. So Zul punya target adalah price adalah next bounce adalah dekat 5.2k. So siapa nak beli boleh beli sekarang, tapi macam cakap Zul bukanlah financial advisor. So apa yang Zul buat ni adalah untuk Zul Zul akan beli kat bawah ni untuk ni lah, untuk hold tambah Zul punya collection untuk Ethereum. So itu yang keputusan buy atau dia anda perlu buat. Zul hanya mampu berkongsi sedikit ilmu yang Zul ada untuk kat mana yang tempat Zul buat. At least sama-sama ni Zul buat okey, tak masalah. At least Zul, walaupun kita sekarang BTC drop yang banyak, tapi Zul punya portfolio still profit lah. So whatever yang Zul buat ialah macam Zul lah, divide portfolio tu bagi make sure ikut rule 50% BTC dan 50% altcoin. Tu dalam 50% tu boleh pilih lah mana-mana coin yang ni lah yang minat. So Zul sajakan dalam top 10 mas, top 100, pilih lah mana-mana. Jangan pilih semua pula kan, pilih at least lah. Kalau Zul pun Zul dalam Zul ada dah lebih 10 pada coin, 10 jenis coin lah. Tapi BTC still Zul punya main dalam 50% perpegangan. So guys, itu untuk Ethereum, expected apa akan berlaku. So kita pergikan BNB sikit. So BNB pun sama juga, masih dalam box support. So kalau nak beli, inilah pun tempat yang tertuai untuk BNB. So Zul memang Zul shaking gila tangan sebab tengok banyak sangat nak beli, tapi dana pun tak berapa nak mengizinkan. So Zul pun malam dah buy $600 dekat dekat BTC. So ada lagi $600, ada lagi $600 dalam Binance. So tengoklah, kalau hopefully BTC tak jatuh ke 30k dah. So kalau BTC start bounce today, so Zul boleh grab lah untuk Binance, untuk Ethereum sikit daripada mana tu, mungkin 300 sini atau 300 sana. Then so kita tengok ada the best performance untuk this past 2 week lah. So kita tengok macam mana ada dah buat higher high, all time high baru di 2.46. So kalau tengok ke 2.47, so almost 2.5. So macam tu target itu, Zul punya target adalah kat 2.6. So almost sampai, tapi yes, kita boleh target je, price boleh sampai atau tidak, itu bergantung lah. But kalau ikutkan Fibonacci retracement last dah sampai. Kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau Zul target swing high atau swing low, so kita tengok price dah hit pun 2.6. So macam cakap 1.6 price must hit 2.6, dia akan price akan mula berfikir untuk bounce balik ke bawah lah. So kita tengok macam ni untuk yang ni 2.6. So 2.6 ni adalah yang paling atas. Tu mungkin kita tengok kalau price bounce balik dia 1 sekarang dekat 1.6 untuk yang retracement lama. So 1.6 kalau 0.6 sampai 2.6, mungkin kita akan tengok sedikit lagi retracement, dan kemudian barulah break ni. So which kita tak tahu, dia hanya dapat expected untuk dapat jangkakan kat mana price. So itu yang Zul buat lah. So kita tengok lah, kalau BTC jatuh macam dekat 30k, expected kita ialah untuk next support adalah kat bawah ni lah. So sama ada buy sekarang pun boleh, ataupun buy dalam bawah dalam 1.7, 1.8. So kalau drop bawah sekali, so don't worry, just relax, hold power. Hold power and give time
dia akan price datang balik lah ke high. So akan test lah high. So untuk ADA dan kita pergi SRP pun satu yang menarik guys. Zul dah cakap dari minggu lepas, price trying to break resistance. So macam tengok daripada sebelum BTC jatuh, so kita tengok harga bermain di kawasan ni. Tengok masa tu di kawasan resistance, and then masa tu resistance tu adalah dekat sini, yang box yang paling besar ni. So Zul expected price akan bounce balik, sama ada berjaya tak bounce, tapi price hanya buat lower high ya. So lower high meaning daripada dia naik lower low, higher high, lower low, higher high to make lower high. So dia tak main lower low. So kalau main lower high tu meaning price momentum tu ke atas. So betul lah tu, nampak dia macam dia break. So kita tengok kemudian sebelum BTC jatuh, kita tengok SRP terus ke atas, hampir break resistance 1.7, tapi malangnya BTC jatuh daripada 54 ke 43. So kita tengoklah apa efek dia 54 ke 3, harga lebih kurang jatuh, tengok banyak sampai balik ke box support. Dan tu cakap kat support ni lah peluang, kalau macam juga sebab kita dah buat high tu kita dapat second support lah. So meaning support kita makin tinggi. So bila makin tinggi, nampaklah opportunity untuk kita buy, dan kawasan support resistance tu makin mengecil. So give a time, price must break either resistance atau support. So dalam untuk SRP tu tak nampak dia akan break resistance, sebab break resistance target adalah bawah hampir $30. So 0.3 sen, 0.30 sen dolar. So tak nampak price tu akan berlaku. So apa yang saya expect lah dekat itu akan break resistance lah. So tengok macam ni, hari ni try lagi, and then sebenarnya kalau ikutkan untuk resistance kecil dah pun break, and then bounce balik di kawasan ni. Tapi ingat macam tu cakap, kita ada satu lagi resistance yang besar dekat atas ni 1.7. So jika tu nak price break 1.7 and close below, close atas je lah, atas 1.7. So kita tengok lah, kalau price break ni, Zul punya target price adalah kita ada pattern iaitu symmetry triangle. So symmetry triangle boleh break, dia ikut pattern. Kalau trend menaik, so pattern symmetry triangle ni akan price dia akan naik lah. Sebab tu cakap tu tak nampak price tu akan turun bawah, sebab dia malah momentum naik. So bila momentum naik, price tu possible akan naik. So tu punya target adalah around 2.5 ni lah dekat ni. Ini adalah 1, ini adalah 1.6. So macam dia cakap, bila price break Fibonacci golden box kita, meaning 1.6 price must be hit. So kita tengoklah target 2.5. So maybe tak, mungkin dalam mungkin sehari, mungkin 2 bulan, 3 bulan, but price will be hit di 1.6. So tengok untuk RSP. So untuk Dogecoin mungkin last chart untuk tu kita tengok. Masih lagi Dogecoin masih lagi dalam kita ada masih dalam price dalam support dan resistance, dan kita ada falling channel. Dan falling channel, maksud cakap falling channel ialah menunjukkan pattern yang bullish, meaning price akan break ke atas almost 68% ke atas. So kita tengok macam mana price dah break, and then possible kalau ikutkan falling channel, ikut buku price must be all time high lah, dia punya apa ni. So expected price break sini, and then melakukan resistance leg. So kita tengok lah. So kalau mana yang pemegang Dogecoin, macam Zul pun ada pegang Dogecoin, so kita akan tengok lah $1. So memang Zul pun target di sini nak $1. So kita tengok kat mana $1 betul-betul kat 1.6 Zul punya Fibonacci. So realistik untuk Dogecoin naik ke $1, almost 0.98. So nama kita kena hit atau tidak. Kalau 2.6 ialah dekat 1.49. So better kalau kita biaya dapat 1.6 dan bertahan dengan ni, buat sedikit consolidation dan buat base, dan kita tengoklah 1.4. So Zul ada pegangan yang banyak. So macam tu cakap, Dogecoin, ADA, SRP, BNB, bagi Zul punya profit yang banyak lah, dan cover Zul punya loss dekat BTC. So macam tu cakap, kenapa kita kena dividekan portfolio. And then first kali dalam guna kripto, anda kena tahu Bitcoin adalah yang terpenting. So sebab tu cakap Bitcoin anda kena ada 50% dalam wallet anda, dan all coin anda kena bahagikan kepada semua coin yang lain lah. So Zul punya apa ni pendapat ialah 10 dalam coin market. So kita pergi ke coin market. So coin market top 10 mesti ada top 10 mana, tapi top 10 pun tengok macam internet computer ni baru je masuk, so jangan beli. So kalau untuk tanya tu apa yang coin cantik, so cantik ialah Bitcoin emas, Ethereum nombor 2 pun emas, Binance pun adalah emas juga, sebab Binance adalah
tengok kita kalau Asia kita pakai Binance banyak, kita nak pakai Coinbase tak boleh sebab kat Malaysia tak boleh nak create account punya macam tu, tapi mungkin ada, tapi tak banyak tengok orang Malaysia pakai ni. Mostly kita pakai Binance lah. So Binance dah platform, so kukuh lah. Jadi kita akan ada very good project walaupun dia still have nothing, tapi dia punya follower dan dia punya foundation kuat lah untuk ada. And then Dogecoin daripada dapatan Jokecoin, then tapi don't underestimate Jokecoin. Kadang-kadang Jokecoin pun boleh stabil. Mungkin sekarang dia masih tak ada apa-apa, tapi in future kita tahu mungkin ada development, mungkin tukar management ke macam mana, kita tahu. Dan SRP ialah dulu tak ada Ethereum, SRP dia anggap sebagai nombor 2 atau nombor 3 bersaing dengan SRP. Sini SRP ada masalah dengan SIC apa yang mahkamah tu, so sebab level tu. So macam tu dekat untuk altcoin sekarang ni, altcoin lain semua dah break all time high, XRP belum hit all time high, di mana all time high XRP adalah $3.3. And then Polkadot also bagus. Polkadot ada sama dengan Cardano. Bezanya ada dengan Cardano, Polkadot dah ada dia punya projek dah jalan, Cardano belum lagi berjalan. Dan kita tengok lah. And then Bitcoin Cash, depend, tapi Zul tak ada Bitcoin Cash, dia hanya target kat Bitcoin BTC. And then Litecoin also good, Uniswap bagus, Chainlink bagus, Polygon bagus, so kita tengok untuk top 20 memang ni lah memang cantik. So WeChain tu ada, Theta, Tron pun tu ada, lagi apa lagi yang tu ada. Untuk bawah sekali tu ada Harmony dengan Holo One tu pun ada. So basically apa juga ni Holo Hot tu ada tangga 66, and Harmony tu ingat ada bawah lagi, but almost Zul hanya pilih coin top 100 je. Bawah pada tu mungkin Zul akan pilih, tapi yang Zul pilih tu macam lupalah nama tu. Betul pun lupa dah nama yang bawah daripada 100 tu pilih. Ada dekat Trust Wallet dan tu tak tapi seperti yang check semalam memang still profit lah. Still dalam profit dalam 200% untuk walaupun yang bawah 100. So itu atas ni lah, atas anda untuk decide sama ada macam mana ada coin tu baik atau tidak. So guys, Zul rasa itu je untuk pagi ini. So kita tengok lah macam mana reaksi untuk BTC. So Zul main focus still dekat BTC. So kita tengok kat sini kalau 4 hours what happened. So kita ada dalam kurang lagi 43 minit sebelum daily close. So kita tengok performance dia. Alright, so looking not good guys untuk I think untuk chart candle. So macam cakap, kalau kita tengok price dalam momentum menurun, kita ada satu leg yang panjang, kemudian kita buat satu leg leg yang kecil hijau, kemudian dia punya kalau dia punya based on experience, price memang akan break ke bawah lagi. So kita tengok macam mana contoh yang ni ialah contoh yang ini, mana price menurun, buat satu hijau, buat leg, and then ini memang confirm, and then kita tengok boom jatuh bawah. Dan kalau macam ni okey, tak masalah, dia naik lagi. So macam mana kita nak tengok kalau price tu ada momentum untuk naik. So contoh nak naik ialah kita kena daily hijau adalah close atas pada merah. So aku akan tunjuk contohnya right yang ini. Okey, contoh yang ini. So kita tengok momentum turun, kemudian kita tengok candle merah, dan next candle hijau break close above hijau. So ini dalam green lah. So kita tengoklah price tu kena mula start naik. And then untuk kalau bawah so tak tengok lah. So macam ni pun sama, kita tengok macam mana merah, hijau dan terus naik. So ini pun kita tengok merah, hijau dan terus naik. So inilah satu lagi ilmu lain yang mungkin nak share ialah ni candle punya ini. Kita ada chart pattern, kita ada candle characteristic. So banyak namanya ada doji ya, teknik hammer. So banyak untuk yang tu belajarlah. So in future mungkin boleh. And then kita tengoklah macam mana tanda-tanda chart tu nak bagi. So macam ni tak tampak cantik kan, sebab dia merah-merah. So especially akan merah lagi, ataupun mungkin hari ni baru start hijau dan kita start hijau, and then besok mungkin kita tengok close above ni, dan kita akan tengoklah price kemudian akan naik ke atas. So kalau ikutkan H4 looking not good, sebab apa? Price akan break. So expected tu dalam 41 minit price akan break bawah ini. Kemudian untuk satu hari, untuk start hari ni sampai 8 pagi ni sampailah pukul 8 pagi besok, so expected price akan bermain di kawasan ni lah, seperti dalam kawasan ni.
and then kita tengoklah mungkin price push bawah sampai dalam 48, maybe ni kita tengoklah. Tapi yang penting close besok pukul 8 dekat mana. Kalau close besok pukul 8 ke atas ni, very good price untuk bounce ke atas. Tapi kalau price still break kat bawah ni, so opportunity untuk buy deep lah, another maybe dekat 38, ataupun kita punya price target untuk head and shoulder dekat 29. So guys, itu ada rasa untuk pagi ni untuk review untuk market. So guys, kalau hampa suka untuk Zul tegangkan lebih banyak tentang chart, untuk belajar tentang chart macam mana tu, in future maybe Zul akan tunjuk lebih banyak, and then time by time bila Zul release video kan, Zul akan ajarlah sikit-sikit chart pattern, apa nama chart pattern tu, apa function tu, berapa persen untuk kenaikan berdasarkan pattern, macam mana candle punya candlestick untuk kita tengok. So kalau berminat, so guys, please like, please subscribe, tekan bell button, and then share to as many as your friend, right? So kita nak buat, kalau Malaysia nak buat community untuk Malaysia dalam bidang kripto, sebab kita tak dunia kripto dalam Malaysia tak ada lagi community yang strong. Ada tapi maybe tak segah yang barat. So hopefully guys, one day kita akan ada satu community yang kripto dekat Malaysia yang kuat lah. So guys, see you again malam nanti. So akan buat video review untuk malam. So kita tengok hopefully market close atas, tapi macam cakap, kemungkinan besar ini adalah kita dalam RM39, price akan turun bawah, dan price akan turun lagi lah hari ini. So guys, see you again tonight. Assalamualaikum. Everybody get your fucking hands up.